Mabango ka parating fresh. Lalo na ba nasa bed ka at may kasama ka. Swak na swak, guys. Bot na ginakusgan, guys. Look, baka naman. Sa vlog mo. Konnichiwa. Guys, maayong gabi natong tanandihan na tagaron diri sa Kanazawa, Japan. O kauban ako sa Ilse, guys. Mangita ni kung asa tong gitawag nga 2nd Street. Mao na ang known nga mamaligya og second-hand, guys. Slightly used lang siya. Slightly used. Mga barat manggod mi. Mga barat. Mga chipatonic, di ba? Really oil, original kaya. So ayan, guys, among pangitaon na asa ang 2nd Street, guys. And mangita mi kay 9 o'clock daw magsira ang kuan karon ang store. Alright? Alright? Bugnaw kay, guys. Pila temperature? 6 degrees. Karon ba gusto mga 3 degrees? Ayan, guys. Kasi akong kamot, guys, wa koy gloves, wa koy bonnet. Frozen kayo. Tanawa, guys, unsa sila ka respectful, guys. Walaton gyud ta malabang, no. So mao na mo diri sa Japan. Bugnaw na. Nagsugod nag-epekto ang kasakit sa akong kamot, guys. Grabe, sakit kayo. Maining usa kay nay bonnet, prepared kayo, kita wala. Okay, later. So ayan, guys, nandito na tayo sa 2nd Street. Mao ni ang 2nd Street, guys. Mao na siya. Mao na siya, guys. Tapos tawag ni mga Pinoy ba? Katawanan. Thank you, arigato. Iubo atong kauban. Go, go, go. Pasok na. Go, go, go. Grabe, sakit na talaga ng kamay ko, guys. Sakit na talaga. Sakit ng tenga, sakit ng kamay. The 2nd Street is like a second hand shop, and where you can buy a lot. I'm not sure, guys, kung original ba ito, guys. Alright. Marami talaga kang makikita dito, guys. And you even have this Coach. Look at that. It's a Coach bag. Hindi ka makikita dito. Sapatos, na dress. These are pre-lab, actually. So, meron pa silang outros. So, meron din silang mga apparels, shirts. Para din siyang Uniqlo. Ayan. Dito naman si Lakay. Anong nabili mo, Lakay? Sandal. Uy, ganda na sapatos sa'yo, Ben. Ganda, oh. Kano yan? That's mga $3. Wow. Uy. Pwede nito sa mga nurses, guys. White pants. 500 yen, guys. Kaya panalo. Alright. You buy, guys. How much? Wow. Alright. How many yen? 700 yen. American Eagle, guys. Alright. Woohoo! Miding shoes, guys. Look. Ayan. Meron din silang on na sapatos dito, guys. And this cost only 79 yen. Alright, it's roughly mga $42, guys. Meron pang North Face, Columbia. Dami talaga mabibili dito, guys, no? Kung hindi ka lang talaga, maarte. Tingin ko, guys, nililinis nila to kasi walang amoy talaga, guys, no? Ayan, guys, kahit na amoyan mo, walang amoy. So, malinis siya, mabango. So, maganda yung pagkaano nila, guys, na hindi kagaya sa atin na medyo maamoy na yung mga sapatos kasi pre-lab ga. So, have watches, guys. Look at that. Mga bracelets, mga bags na ganito, guys. Alright. Meron din silang mga figures, guys, na ganito. Alright. So, kung gusto niyo ng mga ganitong laruan or display sa bahay, this is a nice place to go, guys. Perfume ba? Hindi yan siya perfume, yung pang sa bahay, sa room ba? Kaya may ganito para ano siya, yung amoy ng room mo sa isang lang. Babango. Naku! Pampagana na, Els? Hindi na po. Aroma lang siya. Aroma lang. So, Els, anong nabili mo? So, collagen all-in-one gel. So, kung gusto mong mabango ka parating fresh, lalo na ba nasa bed ka at may kasama ka. Swak na swak. Swak na swak. So, ito naman. Ito, body soap or body wash. Sabay natin ng perfume. Alright, perfume yan. Kaya guys, ako guys, bumili din ako ng perfume, guys. Look at that. Ang dami na, guys. Alright. Ganda ng ano niya, guys. Kilay, guys. Asaman mo?
Ayan guys, i-assist si LC guys. No? This is 2,900 yen. $20 no? $20. Ganda. Size mo ba? Yes, okay. Very good. This one, can we try? Try. Yeah. Like clay. To see if it works. See if it lights. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Hindi tayo naintindihan guys. This one. Oop. And this one will light. This one will light. So doon na lang natin malaman to. Natin sa barko guys. Itetest natin. Alright. So ayan guys yung total na binili ko guys. So ayan guys. Thank you very much for watching. And I hope na-enjoy guys pag-watch nitong shopping namin dito sa 2nd Street. Yehey! Maraming salamat. Bye-bye. Arigato. Arigato gozaimasu. Alright guys, so paalis na kami guys. Marami kami nabili. Okay guys, salamat for watching and we do hope to see you guys 2nd Street dito sa Kanazawa guys. Alright, arigato. Arigato, konnichiwa. Arigato. I'm freezing.